أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. استووا صفوفكم استووا واعتدلوا تموا الصف الأول فالأول. الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الذي أشقى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه يغفر السيئات وبكرمه يقبل العلاء والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
خير من حج واعتمر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يجتمع المسلمون اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لأداء أعظم شعائر الإسلام وإبراز البهجة والفرحة والسرور فيما بينهم. فهذه الأيام تجتمع فيها عبادات جليلة وعظيمة. يصلي المسلمون صلاة العيد يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله. Bersaksian tanong sa panahulot ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ori po Allah no sinugunin asikan ni pinakamapya amigagi ng gunagumra. Mga Muslim aparitiya sa Allah sa gunaban niya bagay nagkalimod sa mga Muslim sa dunia. Mag-idsan isabangan balangkayan sa depan. Sawat sa kanukapadunay niyan. Sa kanu pinakamasla abang inilayan sa kanu agama Islam. Nang gusto ka pagbayagan kanu kapaggalilini niyan. Gusto ka kapyano ginawa niyan siya kanu pagbaglatan niyan. Niya ba agay nanalimod siya ba sumanga umbarangan ang mga ibadah. Simba sa kain Allah Ta'ala ang mga masla. Jambayan sa mga Muslim Salatul Eid. Siya natambok sa Yawm Nahar gay agabanumbali sa kurban. Pinakamasla agay rus hadapan sa Allah. Niya ba sugay agabanumbali sa kurban ng mga tao. Niya ba sukapagtimo-timo ng mga tao amig kakagi sa Baitullah Haram mo sa Mina. Pagkumpleto niran sa mga hajiran sa unot-unot niran sa kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanggo baguyagan niran suna pagukitukitan o Nabi Ibrahim alaihi salam. Mga Muslim aparitiya sa Allah, madakal na ni kapag kinagtanong kanu mga sinamagad ang mga batalwan sa kanu ama ng mga nabi mana su Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. So kinapamagumpong kinasaumpong ng mga musyrik sa kabuno sa kanin, so katutong sa kanin, o gay nasawat, apimento din ikadakal ang mga batalwan sa kanong Nabi Ibrahim a.s. nalinapas sa kanin mo no Allah Ta'ala. Sabat sa kanong kabagar o iman parityanin nang gusto kinatigarin na mimbaloy, binaloy no Allah. So, apoy ay patutong sa kanin sa migkatanggaw. Mana kinapanutulo Allah sa kanukadonin sa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qul la ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahu al-akhsarin. Ya pinamagumpungan ng mga kontra, mga musyrik na may binsulino tutungos kanin tabangin no sa mga kadnano. Yan namin pindarutig Allah hi apoy pagadin ka sa matanggaw nang usagyahat raka si Ibrahim alaihissalam. Pigkahan na niran mabinasa niya si Ibrahim alaihissalam. Okay, nasira ni nalugi. Mga Muslim, mga parintes Allah, linapas Allah subhanahu wa ta'ala sunabi Allah Ibrahim sabab sa kanu kabagar o parintiyan amit takna sa kanu ginawanin nakabilas kanin sa kanu mga nabi sabab sa kanu kinadabang sa kanino Allah nakambayabayas kanin naumbala kaunutan naumbala imam si saliyaw na lupa kanu uryano kinatigarin nanggo kina pananarusan or kanin at tindag sa kanu pigdaro at tauhid kinapakaisisan sa Allah nanggo kinagtatapin sa kanubantang kagina kami ito mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam susinamagad ang mga batalwan sa kanunabi na Ibrahim alaihi salam saya ito na kinasumbalinin sa kanuwatanin ang kasugwanon mo Allah subhanahu wa ta'ala na dininin ito magaganggalbag o di kinasabab sa kanukabagar o iman parityan sa Allah amit takna sa kanupangusunganin. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. نيابا أتدلان سكنوا kinasugon mo Allah Ta'ala kan Ibrahim ya kataw ni Ibrahim ya itigin wata ko nilay ko sa kanu kinaturo ko tigini
Sinisugo saraki sumbalin ko sa ka. Nangin ba tingin ka madaro sa kanunyaba akasuguan saraki. Ineno sukapya na kinasawalawata tingin amako na ngulaka ingulalan ka sundaw ikasuguan sarka. Kamatuna ko ng katingin inshallah sa padagaw ka ng mga tao pagsabar, pagtikir. Nanguna din magkahanda ng Nabi Allah Ibrahim isumbalin ng suwatanin na tinawag sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, mimbanara ka, yanin mana na ituman kaso, nailin ka, kagina kami ito na sinambihan namin tigo Allah subhanahu wa ta'ala, sunto kapajumbalin ng kanuwatan sa panumbalin binatang. Mga Muslim paritiyas Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina kami ito na anong kakwatan mo siya ba ang mga pangagi? Kano niya atutulan sa kano Ibrahim ng guswatanin. So kapya akapagawida. Kapya akang bidyara kandanunak sa kanuwata. Na mapiyaso kinasawalawata sa kano amanin. Sabab sa mapiyaso. Abnaw 7 sinin. Wadribum alayha wa hum abnaw 10 sinin. Wafarriqo bainahum fil madadi. Isugo no tigo nabi so mga wata no sa kadsambayang amay ka magkasot sa umurinan sa 7 ragon. Amay ka magkasot sa 10 ragon na di pa mo siya sambayang ana bada sino bateno sila tigo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagpitas-pitas siya sa kabagigan nila. Nangini kasabutan sa kanunya hadis. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kanayan inisugo kanu isa sarkita ni kasumbali sa wata tano. Da isugo no Allah Ta'ala yata no sumbali na wata tano. Sama na su kinasugo ni kan Ibrahim. Yani mo inisugo nakabatay sa kanuwata amay kadituran sa katsambayangin amay ka nakasautan sa puro ragon. Kandunin ang kalayaman so katunay ninan. Kanuntuba akawagi yami ito na sa katsambayang. Yapa kagayp sa kanu kadaklan at kasabat sa kanu mga tao. Amay kaadan ka binasa nuwata nila pagigimuan. Nantuwi iba matay nilang kanuwata nilan. Na amay kasi sa paidubuan to kalimbanan wata na pambatay ng suwata. Mga Muslim, mga paritya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka na ito pagkasugat. Kagina kami ito, mga bangsa moro, ad'ukum bitazakuri fima mada min az-zaman. Paganggatan ko, sulanganos kita no, sa kanu kapanadong tanong kanu sinamaga da mga timpo. Tadaman mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala. Sunanganggula ang nangaipos ang mga ragon at ito ang mapasang anatara los kita no. Sabab sa kanu pinanggulanan tano kanu kasuguan do Allah Ta'ala sa kita no. Sa kanu kinadangit tano sa kanu pidaro kang gihad kang bunwa sa lalan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panadam tanaman tano may tawa na ngongin ikagadam tano sa sagunaban niya ba kanu oryano kinadzambi no timpo sa migkasawasawat ataw kamigkapias o timpo tano sa guna sa nakaalat tano sa bangkatan abagodan a jihad yami to na so niya ba oryan ang kinabinmayan na niya sa kinapagayon sa kinapatindag sa kanu gobyerno na bangsa moro dadang kablisin ataw kasigurado sa kanu oryan o niya ba ang basaday na sinambihan Allah Ta'ala kanu sikita no supidaro girak sa nakalilitan tano napiaso ka kapaguyag-uyag tano kapag nadarapatan no kagina kami ito mga Muslim paritiyas Allah niya na di ka na siya mo sa ingat tano'y kinakilala sa kanu kapanggobyerno kita ng mga bangsa moro di tano lipatanan suparitiyas Allah sugalbag amapya niya pa imataram tano amabagar sa piyang hinsya amad samak tano ang mga ibagaran sa kita no arpiyang hin o kita jihad sa kanusagunaman niya ba akapapantangan mga Muslim paritiyas Allah so pasad Allah Ta'ala na di matakatakaus masampay yadi tabya na makanggulalan sa pidara bil imani rasih kabagar tinadtakna na paritiyas Allah pidarun Allah subhanahu wa ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin wajib sa kami tigo Allah itabangan namin sa mga tao ang mga paritiyaya ninabi to Allah ta'ala sa isa ayatan wa'ada Allah alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. Inibasa do Allah Ta'ala kanu mga tao ana maritiasar kanu galabag sa mapya imakakamal siran makandarudes sa salyaw na lupa sa mana kinakamal unang-una sa kaniran makandarudes o agamaniran aggalinian do Allah Ta'ala siya salyaw na lupa nanggo pasambian do Allah Ta'ala suka pagkagirkiran saya magkasambi na kapya na kabagingad kapkandarudaya sa kanudar paniran anto ang mga tao tigo Allah Ta'ala na pagsimba na kuniran di sirapat sa kuto sa gagaysa antay ni kapya kanong uriano to ba nasiran sa mga tao nakaliw kanwagan man Allah subhanahu wa ta'ala mga muslim paritis Allah niya ba ayatan analabiton sa pasado Allah subhanahu wa ta'ala na dala mo ni trutiman ikaysa al-istikhlaf yami to na sukakamal maadan sa yama kakamal sa magyama kang gobyerno sa kanudar pa nasuskitano ndo din galinyan tano okay takang gobyerno tanon ikadua makadakana su aturan siya sa kanuingat dano saya maumbala aturan pangitaban na pangitaban adili makaliw sa kanuagama Islam amay ka su pangitaban amay ka su aturan na di makasurang sa kanuagama Islam na dadang kablisin na namong baso Islam dadang namong baso Islam kagina kami ito nayay katalo mga Muslim paritiyas sa Allah subhanahu wa ta'ala pat sa kanuwagib din sa kanuskita no banyaba nagkadsukor sa Allah kanu mga limo ay ningay sa kita no akalilintad parihalatan no tiyakapan tano ipanon ikapananarusan unyaba akalilintad uskita no sayami ito nanggalbakan tano so mga kapaginugot sa Allah janggilan tano so mga supak sa kan Allah nanggalbakan tano so kasugo sa mapya nggo kasapar sa marat tiyakapan to sa mapya suka pagkaysa isa tanong yakadonu Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum skano mga tao na maritiyaya paginugutin sa Allah paginugutin sa Rasulullah nang gusto mga gaunutan sa kano na pad sa kano mga kawagib at pinaka masla kawagib di makadito sa kambabatado mga tao ya di tabya na makatunay sa kawagib no hakul walil amr siya kano patiyakapanin yamay ito na sa pinto na kapakikinag nang kaparitya sa kanin magitsampa ni galilini ka tawag kabansay ka di mapakay pagukagan sa kanin sukamal yakadaru no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mar'il muslimi sama wa ta'a fi ma ahab wa karih illa ay yu'mara bi ma'siyah fa in umira bi ma'siyah fala sama wa la ta'a natin wajib ti Rasulullah kanu tao a muslim na pidaro kapakikinag kaparityaya mag-isampa ni Galilini atau kabansi yan mo di tapia na amay kaya ipatsugo sa kanina maksiya supak sa kanina Allah amay kasugon sa kanina sa maksiya supak sa kanina Allah na di kapakay ipidaro kaparityaya ng kapakikinag mga muslim paritis Allah katarupan ng Rasulullah innakum satarawna ba'di asaratun wa umuran tunkirunaha dadang kablisin ti ko Rasulullah meninudan siya kanuurian ko ima magkamal at pangungkir no siran ataw kadino siran kalinyan qalu fama ta'muruna ya Rasulullah ya pitaro ng mga sahaba nini makasugon ka sar kami amay kami na nami imay tawa yadang kumamal sar kami na kabansya namin qala addu ilayhim haqqahum wa sallallahu haqqakum ya pitano Rasulullah na itunay no sa kaniran so kawagibiran panganino sa Allah Ta'ala surkan wa kawagib yami ito mga Muslim paritis Allah natatapan tano so yamatul muslimin yami ito na so kapagkaisisan ng mga Muslim sa yami ito na so kaparityatan no kanu walil amr induatanos kanin induatanos walil amr tano sa panon ikatawfik Allah Ta'ala tawfikan sa kanino Allah subhanahu wa ta'ala nanggo makatunin sa mga kawagib sa kanuskita no mga parityas Allah nambay kasuguan sa kita no Allah Ta'ala nango kasuguan sa kita no Rasulullah sallallahu zanggilan no mga tawa niya ang mga tadin mga lumpukan asupak sa kanuagaman no Allah
Bet yakapan tano suka pagkaisa tano. Janggilan tano suka sarapan abang kapitas-pitas na tano. Mga dan tano sa mana tano malulusod jatyan apag kakalimuay. Pagtatawa nga. Hani'an lakum ayuhal muslimon biidraki hadal Eid. Taqabbalallahu minkum a'malakum wa 'azama ajrakum. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Kala sya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga Muslim parintes Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gunapan niya bagay, kinapasad ka sa bayang, na yan magkatundog ang mga mapiagal bakansya ba na sukag kurban. Iganat sa gunapan niya bagay, taman sa kano 19, sa kano June ba niya ba? Man na, iganat sa gunang patkaypan, so kapag kaya kag kurban ng tenig gasurot, mga masla ibara si Minyaba Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Ina kami ito, mga Muslim parites Allah, mga ninganitan sa Allah, yapat ibang mo ng Allah Ta'ala sa kanong intiru dunia, siya kanong ingat tanong musulahon mga Muslim sa dunia na suwaga matanong ang Islam. Allahud dunia wal akhirah. Allah masli ahwal al-muslimina fi kulli makan. Allah majal hadha al-Eid Eidan sa'idan li jami' al-muslimina fi biqa'i al-ardi ya qawi ya aziz. Amin. Allah sallim al-hujjaj wal mu'tamirin wa ruddahum ila biladihim salimin ghanimin ma'jurin ya zal jalali wal ikram. Allahumma waffiq imamana li hudak waj'al amalahu fi ridak. وارزقه بطانة صالحة ناصحة ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.